अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है वो शब बरात के हवाले से है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको शब बरात के नवाफिल अदा करने का तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी पहुंच सके, आपके उन फ्रेंड्स तक भी जा सके जिनको इन नवाफिल का नहीं पता, और वो भी इस इबादत के ज़रिए अपनी मग़फ़िरत करवा लें। तो आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने बाद नमाज मगरिब, ठीक है, बाद नमाज मगरिब आपने 6 रकात जो है नफल इस तरीके से अदा करने हैं, 2-2 करके रखते हैं, ठीक है। 2-2 रखते आपने 6 नफल अदा करने हैं 2-2 रकत के। पहली बार जब आपने नफल पढ़ना है, पहली जो रकात होंगी, पहली 2 जो रकातें होंगी, उसमें आपने दराजी उम्र की दुआ करनी है ताकि आपकी दराजी उम्र हो और बिल हयात तक पहुँचे। दूसरी बार आपने जो नियत करनी है वो होगी दफ़ाए बला, ठीक है, यानी कि तमाम मुसीबतों परेशानियों से छुटकारा मिले। और तीसरी जो है आपने इस नियत का पढ़ना है कि महलूक का कभी भी मुहताज ना हो, यानी कि इस तरीके से आपने हर बार 2-2 रकात करके नफल पढ़ने हैं, तो उनकी नियतें करते जाना है। हर 2 नवाफिल के बाद आपने एक बार सूरह यासीन और सूरह इखलास जो है वो 21 बार पढ़ना है। इसके बाद आप जो है अपने लिए दुआ मांग सकती हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से तवज्जो के साथ मैंने आपको इनका तरीकाकार बताया है कि नमाज मगरिब के बाद आपने 6 रकते जो पढ़नी है नवाफिल की, वो किस तरीके से पढ़नी है। तो आगे आपको बताते हैं कि आपने वो और कौन से नवाफिल हैं जिनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपने क्या क्या नियतें करनी हैं। और दुरूद पाक का कसरत आपने रखना है, जैसे कि फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने शुबान के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 700 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह अज़्ज़वजल एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि जो दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता है, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका खुश होती है। और अल्लाह इस फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं कि वो क़यामत तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करता रहे। अल-कौल बदी स्वाद 206 नंबर। तो दोस्तों, मैंने आपको दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बताई है, तो लिहाजा आप भी कोशिश करें कि रोज़ाना 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इसके बाद आपने जो रात को आपने नफल पढ़ने हैं वो तो मैंने मगरिब के बताए थे। अब रात को आपने जो इबादत करनी है उसमें 2 नफल आपने 2 रकात नफल इस तरह अदा करने हैं कि सूरत फातिहा के बाद 1 बार आयतल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास और सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। और उसके बाद आपने अपने रिज़्क़ की तरक्की के लिए आपने दुआ करनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इसमें बरकत भी होगी, तरक्की भी होगी। जब आप ये नफल पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने 8 रकात नमाज़े नफल अदा करने हैं। आपने 4 नफल के बाद आपने सलाम फेरना है, यानी कि 4-4 करके आप पढ़ेंगे। ये इनका तरीकाकार कुछ इस तरह है। आपने 8 जो नफल पढ़ने हैं, उस 8 जो रकातें पढ़नी हैं उसको आपने 2-2 करके अदा करना है। 2-2 करके आपने अदा करना है। हर रकात में आपने सूरत फातिहा के बाद 1 बार सूरह कदर और 25 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इंशाअल्लाह इस नमाज के पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर बख्शिश फरमाएगी, ठीक है। ये भी आपने 2-2 करके रकात जो है नफल अदा करने हैं। इसके बाद जब आप ये जो है ये आपकी बख्शिश के लिए नवाफिल होंगे, उससे पहले मैंने आपके रिज़्क़ की तरक्की के लिए बताए हैं। अब ये जो नफल होंगे ये आपके कब्र के अजाब से आपको निजात दिलाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिले की खुशखबरी सुनाएंगे।
ٹھیک ہے، اس نیت کے آپ کے یہ نفل ہوں گے. یہ آپ نے 8 ادا کرنی ہے اور ان نوافل کو آپ نے 4 رکعت کر کے پڑھنا ہے. سوری پہلے مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، وہ 2 آپ نے کرنے تھے، لیکن یہ جو رکعت ہیں ان کو آپ نے 4 رکعت ایک دفعہ نیت کرنی ہے، پھر آپ نے 4 رکعت نیت کرنی ہے، یعنی کہ 2 دفعہ آپ نیت کر کے یہ 8 رکعت جو نوافل ہیں وہ پورے کریں گے. تو آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے بے شمار فرشتے دعا کریں گے. جب آپ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ برکت ہے کہ جب آپ یہ نفل ادا کریں گے تو اس کے لیے بے شمار فرشتے کھڑے ہو جائیں گے جو کہ آپ کو عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائیں گے انشاءاللہ. تو دوستوں، میں نے آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے نوافل پڑھنے کے طریقے بتائے ہیں کہ آپ اپنے رزق میں کیسے برکت ڈال سکتے ہیں، اپنے رزق کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، اللہ سے آپ کیسے بخشش کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبر کے عذاب سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں. تو ان نیتوں کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ آپ نفل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ضرور آپ کی ہیلپ کرے گی. فاتحہ 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتانے جا رہی ہوں اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی اور بے حساب اس کو ثواب ملے گا. اور وہ آیت کون سی ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول اللہ من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا حسبی اللہ لا الہ الا توکل هو رب العرش العظیم. یہ آپ نے آیت مبارکہ پڑھنی ہے. جب آپ اس کی تلاوت کر لیں اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نے اس طرح اس عمل کو، اس کا ثواب اس عمل کا اتنا ہے کہ جتنا 20 جو ہے آپ نے معقول حج کر لیے ہیں اور 20 سال کے آپ نے روزے رکھ لیے ہیں، یعنی کہ اتنا ثواب ہوگا. اور یہ 14 رکعت آپ نے 2 کر کے نفل ادا کرنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ صبح کا روزہ رکھیں اور گویا اس کے سمجھے کہ آپ نے 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ کا روزہ رکھا ہے، تو ان نوافل کی بہت ہی برکات ہے، بہت ہی جو فضیلت ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور ادا کیجئے گا، مشکل نہیں ہے، بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. تو ہوپ کو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی، یہ نوافل پڑھنے کا طریقہ اچھا لگے گا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کرنا نہ بھولیے. نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے ایک نئے اور اچھے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.